बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिज़म और होम्योपैथी सीरीज़ में आज हम अगारिकस चिल्ड्रन को ले रहे हैं या अगारिकस होम्योपैथिक रेमेडी। इन बच्चों में आम तौर पर दो तरह की पिक्चर बनती है। पहले मैं वो पिक्चर बनाता हूँ मुख्तसर सी, क्योंकि ऐसा बहुत कम बच्चों में होता है। मैं आगे जाने से पहले ये बता दूं, हर इंसान, हर बच्चा और हर हमारी होम्योपैथिक रेमेडी भी उसकी एक जर्नी होती है। पहले वो ऐसे होता है, फिर ज़िंदगी में कोई मसाइल आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, तो फिर इस तरह होता है। जब प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग करते हैं तो फिर कोई इंसान किस तरह का हो सकता है। आर्टिज़म आम तौर पर बच्चों को, अगर वो पैदाइश के साथ कोई सीरियस मसाइल नहीं हैं, तो वो इन्हीं एलिमेंट्स का नतीजा होता है जो किसी इंसान को उसकी जर्नी के दौरान आए होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आमतौर पर अगारिकस बच्चे इस तरह के नहीं होते, मगर कुछ बच्चे होते हैं। वो कौन से हैं? वो ये कि आमतौर पर ये बहुत कमज़ोर होते हैं, इनके अंदर डिपेंडेंसी की बहुत सारा रुझान होता है, किसी ना किसी के ऊपर हर वक्त डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। विल पावर उनकी इतनी कोई ख़ास नहीं होती, वीक विल्ड होते हैं और डरपोक भी होते हैं। छोटी छोटी बात, ख़ास तौर पर हेल्थ का जहाँ मामला आ जाए, थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई कांटेक्ट उनका नहीं होता और बीमारी अपनी हो चाहे फैमिली की हो, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये आम तौर पर पिक्चर अगारिकस बच्चों की आम नहीं है, बहुत कम बच्चों की है। हमने टोटलिटी देखनी है। टोटलिटी में हर तरह की चीज़ देखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक तरह के मामलात हों। कोई भी इंसान या जो हमारे यहाँ इंसान हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो एग्जैक्टली 100% नहीं होते, कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। इसलिए मैंने दूसरा पहलू भी बता दिया कि ये ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटी सी बात को बड़ा मसला बना लेते हैं। ये जब बड़े होते हैं तो आम बुखार, मामूली दाना, फिंसी, स्किन का कोई इशू, उसको भी ये कैंसर बना लेते हैं और परेशान होते रहते हैं। मगर अभी हम बच्चों की हद तक रहते हैं। बच्चों में अगारिकस की जो आम पिक्चर है, या जिनके लिए माँ बाप परेशान होते हैं, या जो आर्टिज़म की तरफ जाते हैं, जा सकते हैं, उनकी अब मैं डिटेल बता रहा हूँ। ये बच्चे बहुत निडर होते हैं। अगारिकस बच्चे बेखौफ, ये अपने आप को स्पाइडरमैन समझते हैं, सुपरमैन समझते हैं और उसी तरह की हरकतें करते हैं। कभी दीवार से छलांग लगा लेंगे, कभी दरख्त से छलांग लगा लेंगे। मतलब लिटरेचर में मिलता है कि ये डेंजरस प्लेसेस की तरफ रन करते हैं। मसलन यकदम रोड पे चले जाएंगे, जंप लगा देंगे गाड़ी के ऊपर खड़े होके, इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे ये अपने आप को बहुत निडर, बेखौफ, किसी चीज़ की कोई परवाह ना करने वाले हों। ये इस मिजाज के आमतौर पर अगारिकस बच्चे होते हैं। निडर, बेखौफ और ऐसी ऐसी हरकतें करना जिनका कन्फर्म होता है कि वो दूसरों को या उनको नुकसान पहुंचा सकती है। प्रैक्टिकल लाइफ में घरों में चीज़ें फेंकते हैं। चीज़ें सिर्फ फेंकते नहीं हैं, दूसरे के ऊपर मारते हैं। मसलन छोटा बच्चा भी फीडर पीते हुए, गिलास पीते हुए माँ बाप के मुंह पे मारता है। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है। और थूकते हैं, ये थूकते वैसे ही हैं, पता नहीं क्या इनका प्रॉब्लम है, ये थूकते रहते हैं। आम बात है, गुस्सा ना भी हो, गुस्से से थूकना तो बड़े लोगों का होता है ना, छोटे बच्चे भी बार बार थूकते रहते हैं। कहना बिल्कुल नहीं मानते। कहना मानना तो दूर की बात है। ये बहुत टॉकेटिव होते हैं, उसके बावजूद जब आप इनसे कोई बात पूछो, सवाल करो, सवाल का जवाब नहीं देंगे। वैसे बड़ा बोलेंगे, बातें करे जाएंगे, लेकिन जब सवाल करेंगे तो उससे बचेंगे। इनका थोड़ा सा भी इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो तो बाल खींचने, अपने आप को काटने दांत से, ये भी रुझान बड़ा वाज़ेह अक्सर पेशेंट्स बच्चों में देखा गया है। आई कांटेक्ट का तो मैंने बता दिया, इनका बहुत पुअर होता है, नहीं करते। और हाइपर एक्टिव, गज़ब के हाइपर एक्टिव, बहुत हाइपर एक्टिव, क्योंकि वो इसलिए गेमें भी उसी तरह के करते हैं। अपने आप को आजकल के ज़माने में हम कहें तो जॉन सीना, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, इस तरह के समझते हैं, इसलिए वो उसी तरह की हरकतें करते हैं और अक्सर चोटें लगवाते हैं। इन बच्चों को बहुत चोटें लगती हैं। सिर्फ चोटें नहीं लगती, माइंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन सही ना होने की वजह से इनसे बर्तन, प्लेटें, गिलास आम टूटते रहते हैं। घर में ये फसाद का बायस रहते ही हैं कि चीज़ें इनसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं होती। इसमें दोनों फैक्टर होते हैं।
ایک تو مائنڈ باڈی کی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی چیز پہ مطلب پری آکوپائڈ رہتے ہیں، ذہن میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پراپرلی معاملات کو نہیں ڈیل کر پاتے۔ یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر معاملہ ان کا لیٹ ہوتا ہے، لیٹ واک بھی، لیٹ ٹاک بھی، اور لرننگ بھی ان کی سلو اور لیٹ ہوتی ہے، اور اوور کریجیس ہوتے ہیں، مطلب بے مقصد کریج کرتے ہیں، بے جگہ کریج کرتے ہیں جہاں نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا یہ چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ سائیکلنگ وغیرہ کے لیے ان کو دیں گے تو یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، یعنی بہت سپیڈ ماریں گے، یکدم بریک لگائیں گے، ون ویلنگ کریں گے، ہر وہ چیز کریں گے جو عجیب و غریب ہو۔ کھیل کود میں انتہائی جذباتی ہوتے ہیں، دیوانہ وار لگے رہتے ہیں اور کھیل کود میں ان کنٹرولڈ ہو جاتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ان کو یا ان کے ساتھ والوں کو نقصان دیتی ہیں، اور ان کو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہوتی ہے جب پرابلم آتے ہیں۔ یہ تو میں نے ان کی پرسنالٹی پکچر بنائی، اب میں ان کے پرابلمز بتاتا ہوں جن کی وجہ سے ان کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر ایک عجیب سی سنسیشن ہوتی ہے کہ جیسے ان کے جسم پر چیونٹیاں رینگ رہی ہیں، جسم کے کسی حصے پر، چہرے پر ہو گئی، ہاتھ پاؤں پہ ہو گئی، ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے چیونٹیاں کرالنگ کر رہی ہیں یا چیونٹیاں ان کے چہرے پہ، اسکن پہ چل رہی ہیں۔ تو پھر یہ عجیب و غریب منہ بناتے ہیں، ماں باپ اکثر کہتے ہیں ایسا کیوں منہ بنا رہے ہو یار، ایسا کیوں حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ اصل میں اس چیز کو بے اختیاری ہوتا ہے، یہ جیسے کسی انسان پہ کوئی چیز لگے تو انسان بے اختیاری طور پر جو بھی اس کا ایکشن ہوتا ہے وہ رسپانڈ کرتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اتنی سنسیشن ہوتی ہے کہ چونٹیاں رینگ رہی ہیں تو وہ کبھی ٹویچنگ کریں گے، جرکنگ کریں گے، عجیب و غریب حرکتیں کریں گے، جس سے ان کے متعلق ایک رائے قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ تو پہلے ہی تنگ ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی، ہمسائے بھی، آس پاس کے لوگ بھی، لیکن جب ان کی ایسی حرکتیں بھی ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ عجیب و غریب شکلیں بنائیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب نارمل ہیں، نارمل بچے نہیں ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، ان کی باقی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ بے آرامی ان کا بہت بڑا معاملہ ہے، فزیکل لیول پہ بھی اور مینٹل لیول پہ بھی یہ بے آرام اور بے سکون ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی پرفارمنس اسکول میں بہت پور رہ جاتی ہے، ریسٹ لیسنس کی وجہ سے، بے آرامی کی وجہ سے یہ صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے پاتے ہیں، پوری کنسنٹریشن کسی بھی معاملے اور کسی کام پہ ان کی نہیں ہو پاتی، اور یہ مائل سٹونز تو پہلے ڈیلیٹ تھے، اب ان کی ایسی حرکتیں بھی ہونے لگ گئیں، اور پھر ان کی چونکہ توجہ بھرپور پراپر نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کی میموری بھی بیڈ ہوتی ہے، صحیح طریقے سے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے، آئیڈیاز کو گریسپ نہیں کر سکتے، کوئی نیا بات، نیا انیشیٹو ان کے لیے لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے پرابلمز جو یہ بڑے ہوتے ہیں یہ کھل کے آنا سامنے ہو جاتے ہیں۔ ایک خاص بات جو ہے کہ یہ کھیلتے کودتے گاتے ناچتے جو بھی کام کریں گے اس میں ایک وائلڈنس نظر آئے گی، عجیب پاگل پن سا انداز ہوگا، چاہے وہ ناچیں گے تو بالکل پاگلوں کی طرح ناچیں گے، کھیلیں گے بھی تو، اور گانے ایسے گائیں گے جیسے آج کل کے ینگ ونس کے بہت زیادہ ہیں، مطلب بالکل ہی عجیب، اچھل کود زیادہ ہوگی، کسی چیز میں ترتیب، نظام، سسٹم کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہر بچے میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی حرکتیں بہت عجیب ہوتی ہیں۔ جب یہ پریشان ہوتے ہیں تو انتہائی پریشان، جیسے کوئی مصیبت ہی آ گئی ہو، چاہے چھوٹا سا مسئلہ کیوں نہ ہو، اور جب یہ خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ حیران کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بچے اگر صحیح طریقے سے ڈیل نہ ہوں تو تھوڑا بڑے ہو کر بائی پولر ہونے کا ان کا خطرہ ہوتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر کی طرف یہ جاتے ہیں، یعنی خوشیاں ہیں، انجوائمنٹ ہے تو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کیسے چل رہی ہے، گھر بار میں کیا ہے، حالات کیسے ہیں، کسی کا کوئی احساس نہیں، اور اگر پریشان اور ٹینشن میں ہیں تو دنیا میں انجوائمنٹ ہے، ہیپینیس ہے، انہوں نے منہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ان کا مزاج جو ہے، یعنی اڈاپٹیبلٹی نہیں ہے، حالات کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں ہے، سچویشن کے مطابق اپنے کام کاج معاملات کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر پاتے۔ ان کی ہر چیز پینڈولم کی طرح ہوتی ہے، یعنی خوش تو پار خوش، پریشان تو پھر اس طرف، درمیان میں نہیں رکتے، یا اس پار یا اس پار۔ یہی کیفیت ان کی آنکھوں میں بھی ہوتی ہے، فزیکل لیول پہ ان کی آنکھیں بھی
अनकंट्रोल्ड होती हैं, यानी वो रोकना चाहते हैं, वो रुकती नहीं है, कभी इधर चली जाती हैं, कभी उधर चली जाती है, उस कोने या इस कोने। इससे भी इनकी पर्सनैलिटी, इनकी शक्ल, इनकी हालत नॉर्मल बच्चों की नहीं रह पाती, और ज़ाहिर है सोसाइटी में कटना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से शक्ल, पहले ही मुंह बनाना है, आंखें भी उस तरह जा रही हैं, खुशी के वक्त जुनून है, परेशानी के वक्त अब नॉर्मेलिटी है, सही तरीके से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। एक और फैक्टर होता है जो और ज़्यादा इनके मसाइल क्रिएट करता है, वो है कि मॉर्निंग इनको अग्रावेट करती है। सुबह के टाइम इनके सारे मसाइल बढ़ जाते हैं, टेंशन हो, परेशानी हो, ट्विचिंग हो, कोई भी मसला जो आम तौर पर होता है वो सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। जो जो दिन गुजरता जाता है, इवनिंग आती जाती है, शाम आती जाती है, इनका तबीयत, इनका मसाइल, इनका माहौल ठीक होता जाता है। ये वो वजह है कि रात को ये आराम से सोना नहीं चाहते, और रात को ये आम तौर पर खुश और हैप्पी होते हैं। सुबह के वक्त सड़े भुने, डिस्टर्ब, अपसेट, कोई अगर फिज़िकल एलिमेंट है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम है, कोई चीज़ है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी सुबह के वक्त होती है और शाम को ठीक होते जाते हैं। माएँ हैरान होती हैं कि कमाल है, सुबह इसका ये हाल था और दोपहर के बाद स्कूल से छुट्टी का वक्त आया, हमने इसको छुट्टी कराई तो बिल्कुल ठीक है, जैसे सारा वो मसला ख़त्म हो गया। जो जो दिन ढलता जाता है इनके मसाइल बेहतर होते जाते हैं, और सुबह होती जाती है तो इनके मसाइल शुरू होते जाते हैं। इनको बेड वेटिंग भी होती है। बेड वेटिंग में इनका मसला ये होता है कि अगर ये एक्साइटेड हुए हैं, चाहे वो खुशी की वजह से हुए हैं, उनका इमोशन एक्साइट हुए हैं, चाहे गम और परेशानी, डर, खौफ की वजह से हुए हैं, क्योंकि रात को ये सोते नहीं हैं खुशी से, तो इसलिए देर तक कार्टून देखेंगे, देर तक मूवीज़ देखेंगे, जो भी, और किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रहेंगे, लेट सोते हैं। और अगर इमोशनल एक्साइटमेंट हो जाए, मज़ा बहुत आ जाए, या किसी वजह से डर बहुत हो जाए, तो ये रात को सोते हुए बेड वेटिंग करते हैं। और इनकी बेड वेटिंग के पीछे एक्साइटमेंट ज़रूरी होती है, रात को इंजॉयमेंट या डर खौफ की फ़िज़ा। और इसके अलावा इनको फ़िज़िकल लेवल पे, हम जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था मसले होते हैं, वो मेन इसका मेजर जो मसला है सबसे बड़ा, ये चिली पेशेंट होते हैं, चिली होते हैं बहुत। सर्दियाँ इनको बहुत तंग करती हैं, इतना तंग करती हैं कि इनके हाथ सर्दी से सूज जाते हैं, सुर्ख और शूज़ पहन नहीं सकते सर्दियों में, क्योंकि इतना फिंगर्स जो हैं पाँव की वो सूज जाती हैं। बड़ों को भी ये मसला होता है, उनकी भी यही दवा है। बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि सर्दियों में बहुत वाज़े हाथ पाँव फूल जाते हैं, सुर्ख होते हैं, और उनको टच करना बहुत मुश्किल होता है, जलन होती है बहुत शदीद, और शूज़ नहीं पहन सकते। अगर शूज़ नहीं पहन सकते तो वो ज़िंदगी में आगे स्कूल नहीं जा सकते कहीं, और इसका कोई हल उनसे नहीं निकल पाता। कुछ भी कर लें, हाथ और पाँव की उंगलियां इनकी जब ख़राब होती हैं, ठंड में जाती हैं, तो उनका कोई मुतबादल नहीं, गर्म होती ही नहीं है, और उनमें बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा है, तो ठंडी, सुर्ख और सूजी हुई, लेकिन सेंसेशन उसके अंदर बहुत बर्निंग की होती है, टच फील नहीं होता। इसलिए मैंने जैसे कहा, कुछ पहन भी नहीं सकते, और पाँव पहले ही ठंडे हैं, फर्श पे चलते हैं, बाहर जाते हैं आते हैं तो और ज़्यादा ठंड होती है, जिससे इनके मसाइल फिज़िकल लेवल पे तबीयत की ख़राबी के बढ़ते हैं। चोटें मैंने कहा इनको अक्सर लगी रहती हैं, अगर 2-4 चोटें ऐसी लग गई, इंजरीज़ हो गई जिससे वो स्कूल वगैरह से पीछे रह गए, तो फिर वो अपने दोस्त अहबाब से भी, और आराम रेस्ट ये कर नहीं सकते तकलीफ़ों और चोटों के बावजूद, इससे भी ज़िंदगी की दौड़ में ये पीछे रह जाते हैं। और ट्विचिंग जो है इनको, जर्किंग, ट्विचिंग, जिसमें अनकंट्रोल होती है। जैसे मैंने एक रीज़न बताई है, इनको ये फील होता है कि इनके चिमटियाँ चल रही हैं, फिर ये आदत हो जाती है, कभी कहीं सेंसेशन हो रही है, कभी कहीं सेंसेशन हो रही है। मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में इनको हर वक्त फील होता रहता है, उनका जिस्म अनकंट्रोल्ड है, मसल अनकंट्रोल्ड है। हम देख भी सकते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को, जिनकी मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आंख मारने का होता है, क्योंकि आंख उनकी अनकंट्रोल होती है। महफिल में बड़े बड़े सुलझे हुए लोग भी देखे हैं, पेशेंट्स भी, ख़वातीन भी, वो कहते हैं बहुत शर्मिंदगी होती है, उनकी भी यही दवा है। और चलते हुए इनकी ऐसी बीमारियां हैं काफ़ी सारी, जिनका मैं मेडिकल नाम वगैरह से मैं बच रहा हूँ जहाँ भी डिस्कस करता हूँ, उनमें जहाँ चाल इंसान की लड़खड़ाती है, सही तरीके से इंसान प्रॉपरली चल नहीं पाता, अगारे-कस बच्चों की ये भी एक मेन तकलीफ़ और मसला होता है।
یہ آٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے، خاص طور پر اس لیے کہ جب ان کو ڈانٹ ڈپٹ پڑے، یعنی جہاں ڈانٹ ڈپٹ اور سزا سے یہ بہت ڈرتے ہیں، چاہے وہ ڈانٹ ڈپٹ تو ہونی ہے جب اتنے مسائل ان کے ہیں، تو اکثر آئے روز ہوتی ہے اسکول میں بھی ڈانٹ ڈپٹ، سزا اور ڈانٹ ڈپٹ سے ان کی جان جاتی ہے، یعنی ان کی ایلمنٹس یا بیماریاں جو ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں، جب ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر وہ یہ سارے ایموشنز، اتنے ایموشنز ہیں جیسے بھرا ہوا ہے بندہ، ایک خاص ایموشن جو ہے میں سوچ رہا تھا ڈسکس کروں یا نہ کروں، ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غصہ میں ان کو اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ 2-4 بندوں سے بھی نہیں سنبھالے جاتے، اس لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو جن آ گئے ہیں۔ اگر یہ بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں اور ان کی ایلمنٹس اس طرح کی ہو جائیں پرابلم، تو غصے میں اتنی انرجی ان کے اندر آ جاتی ہے، ایکسیسو انرجی، کہ وہ نہیں سنبھلتے اور ان کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مائنڈ لیول پہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں تو پھر وہ غصہ میں سنبھالے اور پکڑے نہیں جاتے، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، بھرے روڈ پہ بھی بھاگ جائیں گے، ان کو ڈینجرس پلیسز پہ جانے دوڑنے بھاگنے سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نڈر بے خوف، کسی چیز کا ڈر ہوتا نہیں۔ چھوٹے بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے، 2-3 سال کے بچے جو آرٹسٹک ہوتے ہیں ان میں بھی یہ نڈر پن ہوتا ہے، ان کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ اگاریکس بچوں کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا، یہ بہت میجر دوا ہے، فزیکل لیول پہ بھی بہت سارے مسائل حل کرتی ہے، اور ایموشنل اور مینٹل لیول پہ بچوں کو نارمیلٹی کی طرف لانے میں اس دوا کا بہت بڑا رول ہے۔ اگاریکس ہائی پوٹینسی میں عام طور پر دینی چاہیے کیونکہ زیادہ سمٹمز جو ہیں مائنڈ کے ہیں۔ 1 ml صبح دوپہر رات 15-20 دن دینے سے اگر بہتری آ رہی ہو تو پھر کچھ وقفہ دے کے دوبارہ اسی طرح 10-15 دن دینی چاہیے۔ اگر بہتری نہ آ رہی ہو تو یہ چونکہ اتنا بڑا سیریس معاملہ ہے، بچے کی فزیکل ہیلتھ میں بھی ایکسیڈنٹس، چوٹیں اور ایک لحاظ سے پاگل پن کسی کیفیت ہے اور وہ پیچھے رہنے والا ہے، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ایسے پیشنٹس، ایسے بچوں کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے پراپر ٹریٹمنٹ لینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔